कोई घड़ी है आ गई, हुआ रोशन है यूं मेरे दिल का शहर कि जैसे जुगनों की टोली आ गई। हाँ, ख्वाबों का ख्वाब था, जन्मों का राबता, मंजिल कदमों की तो अब तो ही रास्ता। मैं हीर तेरी, हाँ हीर तेरी, तू राझड़ मेरा है रब से सोना, इश्क इश्क से साजन मेरा। मैं हीर तेरी, हाँ हीर तेरी, तू राझड़ मेरा है रब से सोना, इश्क इश्क से साजन मेरा। घर आया मैं आया तुझको लेने, दिल के बदले में दिल का नजराना देने। तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने, दिल के बदले में दिल का नजराना देने। मेरी हर धड़कन क्या बोले है, सुन 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 सुन। साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए। ए दिल चलेगा अब ना कोई बहाना, गोरी को होगा अब साजन के घर जाना। माथे की बिंदिया क्या बोले है, सुन 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 सुन। साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए। दीवाने की चाल में फंस गई मैं इस जाल में, ऐ सखियों कैसे बोलो बोलो हाँ मुझ पे तो ऐ दिलरुबा तेरी सखियां भी फिदा, ये बोलेंगी क्या पूछो पूछो। जा रे जा झूठे तारीफें क्यों लूटे, जा रे जा झूठी तारीफें क्यों लूटे हैं। तेरा मस्ताना क्या बोले है, सुन 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 सुन। साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए। आंखें कहती है बैठे तू मेरे रूबरू, तुझको देखूं इबादत करता रहूं। ओ आंखें कहती है बैठे तू मेरे रूबरू, तुझको देखूं इबादत करता रहूं। तेरे सजदों में धड़के
दिल ये मेरा मेरी सांसों में चलता है बस एक तू। इश्क दा रंग तेरे मुखड़े ते छाया, जदों दा मैं तके आए चैन नहीं आया। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। जी कर वेखदा रवां, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। जदों दा तेरे ते दिल आया, जदों दा तेरे ते दिल आया। जी कर वेखदा रवां, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। मेरे होठों की खामोशियों में जो बात है वो आँखों से बता दूं। मेरे होठों की खामोशियों में जो बात है वो आँखों से बता दूं। मेरे दिल की है यही ख्वाहिश है, तेरी धड़कन में हर लम्हा मैं बिता दूं। तेरे चेहरे से आगे जा नहीं पाया, जदों दा मैं तके आए चैन नहीं आया। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। जी कर वेखदा रवां, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। ख्वाब वे तेरिया तारीफा के लिखदा किताब वे, लफ्ज़ां ते प्यार वाला रंग चढ़वाया, लफ्ज़ां ते प्यार वाला रंग चढ़वाया। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। जी कर সাথে উড়বো, আমি তোর সাথে ঘুরবো, তোর সাথে দিনে রাতে খেলবো লুকোচুরি। তুই চুল করে দিলো মেলো ভেঙে দে না চুরি, তোর প্রেমে এখন আমি শুধু কাটা ঘুরি। গহীন জলে ফেলবো প্রেমের বড়শি, মাছের মতন ঠোকর দিবি দেখুক পাড়া পড়শি। আমি তোর স্বপ্ন দেখবো, বুকে তোর ছবি আঁকবো।
তোর সাথে বৈঠা হাতে দেব সাগর পাড়ি। আচ্ছা আচ্ছা বাদ দেন কত কত 1 লাখ টাকা ধরুন বাজিতপুর সারাদিন ঈদের উপর নবসাল্লামের তরিকায় আপনার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করা হলো। বিবাহ প্রস্তাব করা হলো। কত টাকা ইয়া করে চলেন 4 লক্ষ টাকা দেন ধার্য করে মোহর 4 লক্ষ 1 টাকা ধার্য করে 4 লক্ষ 1 টাকা ধার্য করে 80,000 টাকা উসুলের মাধ্যমে আপনার নিকট বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া হইল। আপনি বলুন বিসমিল্লাহ কবুল। কইলা আল্লাহ কইলো আদিল না কইলো বল কইলো আমরা সবাই উঠবো কবিস মাল্লা কবুল কইলো কইলো কে হচ্ছে না কবিস মাল্লা কবুল মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ pulau này tunggu dong. Sadir, masih seminggu asal, bang ini mesti ada dia usah kira, ada mesti gortam dulu saja. Habis malam kobol. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله حبيب المحبوب. أما بعد فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيضا قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تدبر العبد فقد استكبر نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي. وقال عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. والصلاة والسلام أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحسنت فرجها وأطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت. وقال عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. সকলে দরুদ শরীফ পড়ে ইস্তেগফার করে আল্লাহ ইয়া আল্লাহ সম্পাদন করে তোমার শাহিদাদের হাত বাড়িয়েছে যার হাত
ফাসাদ থেকে হেফাজত করে নিয়ে নাও আল্লাহ মিয়া বিবি অবমজা করে দিয়ে দাও আল্লাহ সমস্ত ফিতনা ফাসাদ হাজার থেকে ইয়া আল্লাহ সংগঠিত করার জন্য যে সমস্ত বান্দা আল্লাহ এই বরকত হাজির করে দিয়ে দাও আল্লাহ এই নিকাহের খবর আমিন আল্লাহ আমাদের সকলকে তোমার শরীয়ত তোমার হাবিবের সাকি কাটা তুমি আমি তো বলেছি আপু এদিকে ঘুরেন এটা আঙ্কেলে দিব নাকি না আচ্ছা এটা কেটা দিব কারাতে দিব আমরা পাইছি হইলো একবারে 14 আনা আমরা বউর বাপে দিছে হইলো একবারে 14 আনা 2 আনা কম 2 বড়ি আর ছেলের বাপে দিছে হইলো 8 আনা কানে কথা সমস্যা নাই ঠিক আছে এটা বন্ধ করি এক জোরে একটা বক্স করে আমি দিতেছি বুঝাই আমি এই দিলো ওই যে আর কিছু আছে গলার দাদা ভিডিও দিতে ব্যাগটা দিন শপিং ব্যাগটা আমি বুঝা পাইছুন না বাবা রে কিছু বাকি নিয়ে আয়ো এই আমরা স্বর্ণ আমি আমাদের বলাই দিলাম বুঝা পাইছুন এই আমরা ধরো এই আমানত দিলাম ঠিক আছে আর কিছু নাই তো গামেলা শেষ আর কোন কথা আছে না As sun shines you don't feel ever shy. As air blows you, I'll let you touch the sky. Oh baby, come to me, you're only mine. Oh baby, since love me, I'm feeling fine. কি করে বলি বল আমার সাথে চল এ বুকের সুরে আরো বেশি করে তুই আরো টানে যে কথা মনে চুপি চুপি তোকে বলা অনেক কিছুই ও পাগল মন রে মন কেন এত কথা বলে ও পাগল মন রে মন কেন এত কথা বলে
যাচ্ছি বাবা, আমি যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি বাবা, আমি যাচ্ছি। চোখ মুছে মুখ তোলো, স্নেহের বাঁধন খোলো, চোখ মুছে মুখ তোলো, স্নেহের বাঁধন খোলো। এবার তোমায় দিতে যে হয় যাবার অনুমতি। বাবা খেয়াল রেখো তুমি তোমার প্রতি, বাবা খেয়াল রেখো তুমি তোমার প্রতি। সোহাগ দিয়ে যদি করলে আমায় বড়, কেন তবে এমন করে কন্যাকে পর করো। এই যদি নিয়ম নীতি এই সমাজের বিধান, হাসি মুখে করো বাবা কন্যা সম্প্রদান। তবে কেন কান্না চোখে এই কোন অনুভূতি। বাবা খেয়াল রেখো তুমি তোমার প্রতি, বাবা খেয়াল রেখো তুমি তোমার প্রতি।